Bonjour à toutes et à tous. Nous allons démarrer donc cette réunion sur les relations entre l'Irak et les pays du Golfe, organisée par le Centre français de recherche sur l'Irak, avec Massarat et Hanifah's Academy for Dialogue and Peace. Donc, nous sommes réunis pour parler de l'Irak et plus particulièrement de ses relations avec les pays du Golfe, essayer de se pencher sur la qualité de cette relation et tenter de sonder son approche pragmatique. Depuis un peu plus de 100 ans, différents changements sont venus secouer ce pays, notamment, comme vous le savez, durant les 2 dernières décennies, ce qui a causé des cassures chronologiques dans ce pays et des cassures sociopolitiques, si bien que l'on arrive à se demander aujourd'hui si l'on parle toujours du même pays. Évidemment, l'Irak ne fait pas exception à la règle. Plusieurs pays dans la région sont concernés par le même processus. Donc, ces cassures sont liées à des échecs de gestion interne, mais aussi à l'instabilité régionale et plus particulièrement celles liées à la politique étrangère des pays arabes. Et parmi ces pays, bien sûr, figurent les pays du Golfe qui, pendant longtemps, ont boudé l'Irak, à un moment où la communauté sunnite irakienne était en train de s'affaiblir. Or, ces pays opèrent aujourd'hui un retour en force, mais un retour semé quand même de grands défis, notamment par rapport au renforcement quantitatif et qualitatif de la communauté chiite irakienne, avec l'augmentation de l'influence iranienne, non seulement en Irak, mais aussi dans la région. Donc, ce retour est motivé par différentes motivations, c'est ce qu'on va essayer de voir aujourd'hui. Il y a des motivations idéologiques, bien sûr, il y a des motivations plus pragmatiques. Donc, je vais tout d'abord présenter rapidement les personnes qui vont donc participer aux discussions d'aujourd'hui. Nous avons M. Saad Saloum, M. Adel Bakawan, M. Fabrice Balanche, M. Hassan El Mustafa et M. Mustafa Fass. Donc, on va procéder. D'abord, on va commencer par M. Saloum, et je vais les présenter au fur et à mesure. Ensuite, ça sera M. Fabrice Balanche. On écoutera ensuite M. Hassan Mustafa. M. Mustafa Fass interviendra en 4e lieu et M. Adel Bakawan interviendra donc à la fin. Alors, on va organiser la chose d'une manière suivante. Donc, il y aura les interventions à la suite, les 5, puis 10 minutes, une dizaine de minutes par personne. Puis ensuite, j'ouvrirai le débat parce que j'imagine qu'il y aura beaucoup de questions par rapport à cette problématique qui est d'actualité. Donc, si vous êtes bien d'accord, je vais commencer par, nous allons écouter M. Saad Saloum, docteur en relations internationales, présentation rapide, professeur à la faculté des sciences politiques à l'université Al-Mustansariya à Bagdad. Il est directeur de l'association Massarat for Cultural and Media Development, lauréat de plusieurs prix. Il a publié, M. Saloum a publié plusieurs ouvrages, notamment Les minorités en Irak, qui est la problématique principale sur laquelle il travaille, La fin de la diversité en Irak en 2019. Donc aujourd'hui, M. Saad Saloum va se focaliser notamment sur la question identitaire et plus spécifiquement sur l'impact des relations entre l'Irak et les pays du Golfe, l'impact de cette relation sur la redéfinition identitaire de la politique ou de l'identité, redéfinition de l'identité irakienne. Voilà, je vous laisse la parole, M. Saad. ممتاز. شكرا جزيلا. سوف أركز في هذه المداخلة السريعة طبعا على يعني الحدث الحالي موجود في العراق اللي هو خليجي 25 الذي نستطيع من خلاله أن نقيس اتجاهات الرأي العام وكيف تغيرت يعني أمزجة الناس وكيف تغيرت نمط التفكير أو البارادايم عن العراق من مصدر تهديد لدول المنطقة إلى كونه فرصة لهذه الدول من ناحية، ومن ناحية ثانية أثر على تعريف العراقيين لهويتهم أو شعورهم بأنهم ينتمون إلى محيط خليج. هل هم أقرب ثقافيا لدول الخليج أم هم أقرب ثقافيا لدول تعددية مجاورة مثل سوريا ولبنان ومصر؟
هذا السؤال يعني لم يكن ملحا مثل ما أراه الآن أو ألمسه الآن من خلال نقاشات المثقفين وحتى نقاشات طلابي في جامعة. خلال العقود الماضية مرت مياه كثيرة تحت الجسر مثل ما يقال. 8 سنوات من الحرب العراقية الإيرانية، تلتها حرب الخليج في عام 91، 13 سنة من الحصار الاقتصادي، ثم الغزو الأمريكي في عام 2003، ثم غزو داعش في سوريا والعراق 2014. خلال هاي السنوات كان العراق دائما يظهر بصورة بلد منتج للأزمة، أو هو بلد يواجه أزمة. يعني بعد هاي السنوات يبدو أن الظروف الدولية تغيرت، النظام الدولي أيضا يتجه إلى أن يكون متعدد الأقطاب، وهذا ترك أثره أيضا على النظام الإقليمي وعلى العلاقات العراقية الخليجية. العراق تحول من كونه مصدر تهديد في عام 1991، كان تهديد مباشر لدول الخليج من خلال غزو الكويت. في عام 2003 عندما احتلت الولايات المتحدة العراق، أيضا لم يتغير العراق بوصفه مصدر تهديد. أيضا في النموذج الذي أسسه الأمريكيون في العراق اللي هو النظام المكوناتي، كان يبدو وكأنه هذا النموذج اللي كان يعد من وجهة نظر المحافظين الجدد قطعة الدومينو الأولى لتغيير المنطقة، أيضا كان عامل تهديد للجوار. لهذا العراق حرم خلال هذه الفترة من أن يضع أو يوضع في هذه الخريطة الإقليمية. عام 2023 الآن يبدو أنه كثير من الظروف قد تغيرت، ونحن أزاء حكومة جديدة تشكلت بعد مخاض عسير. هذه الحكومة، حكومة السيد السوداني، وضعت في برنامجها الحكومي خطا واضحا لإقامة شراكة وتفاهم مع دول الجوار، ومحاولة الابتعاد عن سياسة المحاور، وعدم جعل العراق ساحة للتنافس الدولي الأمريكي الإيراني أو الخليجي الإيراني. هذا على مستوى يعني البرنامج الحكومي. ويبدو أيضا أن تحركات رئيس الوزراء كانت تحاول أن تنفذ هذا البرنامج الحكومي. وأنا من وجهة نظري يعني هذه الحكومة هي الأكثر حظا من جميع الحكومات السابقة. يعني إذا تحدثنا عن حكومة السيد العبادي، كانت تواجه تحدي داعش ومحاولة خوض هذه الحرب والتوازنات ما بين أعضاء التحالف المناهض لداعش، وما تركه من أثر على تدمير البنية التحتية والجرائم التي ارتكبت والأزمة الاقتصادية التي نجمت عن ذلك. ثم جاءت حكومة السيد الكاظمي التي كانت تواجه أيضا أزمة كبيرة، أزمة اقتصادية في ظل انخفاض أسعار النفط، وأيضا أزمة مواجهة تبعات كوفيد 19 وكيف يمكن للحكومة أن تغير سياستها كليا. الآن حكومة مع وفرة مالية ومع رصيد مالي ضخم ومع توافق داخلي وكتلة كبيرة في البرلمان تؤيدها، وأيضا حاولت أن تستثمر في النجاح الذي اختطته حكومة الكاظمي في وضع العراق على خريطة الإقليم، وأن تستثمر في هذه النجاحات التي حققتها حكومة الكاظمي على صعيد السياسة الإقليمية. لهذا هي الحكومة الأكثر حظا التي يمكن فعلا أن تسهم في يعني في تطوير هذه العلاقات، أو على الأقل أن توفر مناخا مناسبا للاستثمار في تطور العلاقات العراقية الخليجية، مع الأخذ بنظر الاعتبار أن التحديات أزاء هذه العلاقات هي تحديات داخلية، بمعنى آخر أن هناك محيط إقليمي يستجيب لتطوير هذه العلاقات وينظر للعراق كفرصة يمكن استعادتها من النفوذ الإيراني، في مقابل تحديات يعني كبيرة مثل كيف يمكن للسيد السوداني أن يحافظ على ما اختطه في برنامجه الحكومي من احترام الحياد، وأن يمشي في مسافة استراتيجية وسطى ما بين إيران وأمريكا، وما بين إيران والسعودية وتركيا، لا سيما وأن قوى الإطار اللي هي الكتلة الأكبر في البرلمان والداعمة لمجيء حكومة السودان هي تميل إلى الجهة الإيرانية. ثانيا، كيف يمكن له أن يحدث نوع من الاتفاق
في مهمة ليست سهلة وسط يعني الصراعات الداخلية. لذا يمكن تحديات البيئة الداخلية، السياسية الداخلية، هي أكثر من تحديات البيئة الإقليمية. وإذا نجح في تحقيق مثل هذا التوازن واستطاع أن يتبنى موقف محايد في سلوكه السياسي الخارجي، سوف يوفر فرصة حقيقية للانفتاح على المحيط الخليجي. السؤال الأهم اللي جذب انتباهي هو انعكاسات يعني انفتاح العراق على دول الخليج، أو بالعكس انفتاح دول الخليج على العراق ودعمها لهذا الانفتاح، على طريقة نظر العراقيين لهويتهم ولهوية بلدهم بشكل عام. وسؤال الهوية هو سؤال مركب ومعقد. فالعراق هو بلد خليجي يعني تجمعه فعلا قواسم مشتركة تاريخية حضارية لغوية ثقافية مع دول الخليج، لكنه في نفس الوقت يحمل سمات بلدان تعددية ومدنية قديمة مثل سوريا ولبنان ومصر، وهو يقع في منطقة تقاطع ما بين يعني هذه المنطقتين. ووقوعه في هذه المنطقة الوسطى من الممكن أن يؤهله لأن يلعب يعني دورا مختلفا عن بقية هذه الدول، باعتباره دولة ممر أو دولة عبور أو دولة تقاطعات ما بين هذه الثقافات المختلفة وما بين هذه المصالح المختلفة في نفس الوقت. ثانيا، الانطباع الذي خلفه نجاح العراق في تنظيم خليج 22 في تغيير الصورة النمطية وتقديم العراق بوصفه فرصة للاستثمار، فرصة للسياحة، فرصة لإعادة بناء الثقة ما بين يعني شعوب المنطقة بعد فترة طويلة كان العراق فيها دائما يمثل مصدر تهديد سياسي ثقافي. طبيعة نظامه السياسي التي اختطت يعني سياسة عدائية تجاه دول المنطقة وحاولت أن تتزعم النظام يعني الإقليمي. لذا إعادة تعريف هوية العراق بدلالة محيطه الإقليمي أو علاقته مع محيطه الإقليمي وليس تنوعه الداخلي الإثني الديني اللغوي، يبين كيفية أثر السياسة الخارجية فعلا على تحقيق مستويات من الاستقرار الاجتماعي والنفسي للعراقيين. البلد كما تعرفون، العراق بلد يختلف عن جواره الخليجي باعتباره بلدا تعدديا ثريا، يعني بلد يتكون من 22 طائفة دينية من ضمنها 14 طائفة مسيحية. يعني هذا التنوع اللي هو معطى يعني وجودي ويعني حضاري موجود في البلد يختلف عن التنوع الوافد في دول المنطقة، وأيضا عن التنوع داخل الإسلام السني الشيعي اللي هو التنوع يكاد يكون اللي يعني بارز السمة مسيطر على هوية المنطقة. التفكير أو السؤال الهوية الذي أثاره يعني خليج 22 باعتباره أنبوبة اختبار، كان على الرغم من أن العراق هو يشترك بسمات مثل سوريا مع بلدان مثل سوريا ولبنان، يعني من ناحية تنوعه الديني والإثني، هو أيضا بلد يمثل أزمة، وسوريا ولبنان أيضا تمثل يعني أزمة ومحط صراع وجبهة صراع بين دول الخليج وإيران. لكن لديه عناصر من الممكن أن تؤهله أن يتحول من بلد أزمة إلى بلد فرصة، وبالتالي من الممكن أن يحقق نموذج نجاح. وتفكير الأجيال الجديدة في العراق يعني ربما في دول المنطقة أيضا أنها تتطلع إلى نماذج نجاح لدول خليجية أكثر مما تتطلع إلى تاريخ وعمق حضاري. يعني النظر إلى نجاح الإمارات على سبيل المثال، النظر إلى نجاح قطر التي يعني نجحت أيضا في تنظيم كأس العالم، أكثر من التطلع إلى أهمية التاريخ الحضاري القديم الألفي لسوريا أو لبنان أو مصر. هذا بالفعل يشكل خيال الأجيال الجديدة، ومن الممكن أن ينعكس طبعا حتى على الخيارات السياسية، لأننا نتحدث عن أجيال جديدة لديها سلوك انتخابي يؤيد مثل هذه الخيارات وتبحث عن نموذج ناجح. ربما سوف نرى نتائج يعني ما يحدث الآن خلال الدورة الانتخابية المقبلة. الدستور العراقي بحد ذاته أيضا هو يعيد
يعني يعيد تعريف هوية العراق باعتباره بلدا متعدد الأديان والقوميات والمذاهب. المادة الثالثة من الدستور تشير إلى ذلك على نحو صريح. يعني هذا يجعل العراق مختلفا عن بلدان المنطقة. المادة الثانية تعترف ب4 أديان وتشير إلى التعددية الدينية في العراق: الإسلام، المسيحية، اليزيدية، المندائية. يعني بالتالي العراق له خصوصية تختلف عن كلا يعني منطقتين، عن سوريا ومصر ولبنان وعن بلدان الخليج. ويؤكد الدستور بالإضافة إلى إعادة تعريفه هوية العراق باعتباره بلدا تعدديا على أنه مؤسس لجامعة الدول العربية. معنى ذلك أن الدستور العراقي بشكل صريح لا يعرف العراق بوصفه بلدا عربيا ولا بوصفه بلدا خليجيا. أنا أختم إذن يعني بالحديث على أنه ربما تطور العلاقات العراقية الخليجية ونجاح العراق في تنظيم مونديال الخليج حاليا سوف يعيد يعني أو يشكل حافزا لإعادة التفكير بهوية العراق ما بين خياري القومية العربية والإسلام السياسي، وربما يكون هناك خيار ثالث يفكر فيه العراقيون جميعا باعتبار العراق منصة للتفكير بهوية مشرقية حضارية. وأنا أعتقد يعني أن التفكير بخيار هذه الهوية أصبح لازما في ضوء الانسداد الثقافي والسياسي في بلدان المنطقة ما بعد الربيع العربي. شكرا جزيلا. Shukran Elak, merci. Merci beaucoup, c'était évidemment très intéressant. On va revenir, on va revenir dessus parce que la question identitaire, pluralisme, diversité sociale, etc. en Irak, comme vous l'avez dit à juste titre, ça concerne plusieurs pays, voire tous les pays de la région. Donc, je vais passer à notre deuxième intervenant, Monsieur Fabrice Balanche. Bonjour, monsieur. Donc, une présentation rapide. Docteur et maître de conférence en géographie à l'Université de Lyon 2, rattaché au laboratoire Environnement, Ville et Société de l'Université Lyon-Saint-Étienne. Donc, Monsieur Balanche est spécialiste du Moyen-Orient. Il a publié différents ouvrages sur la région, notamment le dernier Syrie, Liban, communautarisme et pouvoir, publié en 2022. Donc, vous allez traiter plus spécifiquement, enfin, votre problématique principale essaiera de démontrer comment les pays du Golfe peuvent-ils rivaliser avec l'Iran et la Turquie en Irak. Si vous m'entendez, Monsieur Balanche, oui. Je vous laisse la parole. Merci, merci à tous, merci au Centre de recherche sur l'Irak de m'avoir invité. Donc, la problématique que je vais développer, c'est justement les relations entre l'Irak et les pays du Golfe dans le cadre de cette concurrence que nous avons entre l'Iran, les États-Unis et marginalement la Turquie dans l'espace irakien. C'est-à-dire comment interpréter ces relations dans le cadre de cette concurrence. Du point de vue des pays du Golfe, quel est l'intérêt de renouer avec cet Irak qui a fait peur, très peur au temps de Saddam Hussein et qui peut continuer à faire peur justement par la présence de l'Irak et des milices chiites sur son territoire qui pourrait être susceptible de déstabiliser par exemple l'Arabie Saoudite et le Bahreïn. Mais également du point de vue irakien, quel est l'intérêt pour le gouvernement irakien d'avoir de bonnes relations avec ces pays qui sont chiites, qui sont sunnites, alors que évidemment le gouvernement irakien est dominé par les chiites. Je pense que du côté de l'Irak, il y a évidemment une démarche très pragmatique de la part du Premier ministre Mohamed Shia al-Soudani, qui est tout d'abord de résoudre les problèmes de la population irakienne de manière à obtenir une légitimité populaire pour pouvoir rester au pouvoir. Il faut bien comprendre que M. Shia al-Soudani est devenu Premier ministre après un an de blocage avec Moqtada Sadr qui a trouvé un accord en acceptant cet État mais voulant des élections dans un an. Je pense que vraisemblablement ces nouvelles élections parlementaires n'auront pas lieu, mais pour cela, il faut que Shia al-Soudani fasse ses preuves et par exemple qu'il fournisse de l'électricité aux Irakiens.
C'est pour cela qu'il est en train de visiter l'Allemagne pour essayer d'avoir des contrats avec Siemens pour fournir de l'électricité à l'Irak. Et notamment dans ses relations avec les pays du Golfe, il y a toute la question de la connexion de la grille électrique irakienne avec celle du Golfe, de manière à ce que les Irakiens, notamment dans le sud de la région de Bassora, qui sont très touchés par le réchauffement climatique et de fortes températures l'été, qu'ils aient de l'électricité pour actionner la climatisation, sans quoi on risque évidemment des émeutes durant l'été. Bon, c'est un petit exemple, mais je pense que c'est ça la priorité à court terme du gouvernement irakien. Donc, l'Irak a ce problème également des hydrocarbures. C'est un pays rentier qui a besoin d'exporter ses hydrocarbures pour pouvoir financer sa population. On sait aujourd'hui que la production pétrolière irakienne augmente, certes, mais est de plus en plus dominée par la Chine. Et le gouvernement irakien aimerait quand même mettre en concurrence les sociétés chinoises avec les sociétés occidentales, avec l'aide donc des pays du Golfe, de manière à pouvoir augmenter cette production et la vendre à un bon prix. Alors, est-ce que ça veut dire que l'Irak pourrait rejoindre les pays de l'OPEP? En tout cas, avoir un accord avec ces pays de l'OPEP tout en gardant son autonomie, parce qu'il a déclaré qu'il ne voulait pas réduire évidemment sa production, mais en tout cas faire partie, rejoindre ce club qui lui permettrait de concurrencer, en tout cas de mettre en compétition les sociétés chinoises qui aujourd'hui prennent de plus en plus d'importance dans la production du pétrole irakien. Il y a aussi des investissements qu'on attend de la part des pays du Golfe, dans le secteur commercial, par exemple. Quand on voit le développement des grandes surfaces en Irak, je pense à Carrefour, à Erbil, à Dohuk, mais qui pourraient aussi s'installer dans le reste de l'Irak. Ces grandes surfaces, finalement, elles viennent des pays du Golfe. C'est Carrefour Dubaï qui investit à Erbil, pas directement Carrefour France. Ce sont des investisseurs du Golfe qui amènent leur technique, leur franchise, leur technique commerciale et qui évidemment travaillent avec des partenaires irakiens. Le principal mall qui existe à Bagdad, vous avez un grand dignitaire chiite dont j'ai oublié le nom, qui a un accord avec un investisseur du Golfe pour avoir créé ce mall. Donc il y a tout le développement de l'immobilier, tout le développement du tourisme, qui a besoin de ce partenariat avec les pays du Golfe. C'est une question aussi pour l'Irak de résister à la pression de la Turquie, qui de plus en plus essaie d'investir dans le nord du pays. On voit la construction de l'aéroport de Mossoul, par exemple, par des sociétés turques. C'est essayer de mettre donc également la Turquie, qui dispose d'un secteur du bâtiment très puissant, avec les sociétés immobilières du Golfe, qui elles aussi sont tout aussi puissantes et pourraient investir en Irak. Pour les gens du Golfe, notamment pour les Saoudiens, il ne s'agit pas de soutenir les sunnites, il s'agit de travailler avec les chiites. Ça, c'est très intéressant. C'est un chercheur saoudien qui m'expliquait la politique de l'Arabie. En fait, les Saoudiens ont compris que les sunnites avaient perdu en Irak. Les sunnites aussi semblent avoir également compris qu'ils ont perdu, que les chiites étaient au pouvoir et qu'ils y resteraient durablement. Par conséquent, il s'agit de travailler avec ceux qui ont le pouvoir. C'est un peu le même processus qu'au Liban, où l'Arabie saoudite arrête de financer la communauté sunnite, a lâché Saad Hariri, parce qu'après 2 décennies de financement de la famille Hariri, finalement, ils se sont aperçus que ça n'avait pas servi à grand-chose, que le Hezbollah était devenu de plus en plus puissant. Donc, il faut travailler avec les chiites, ceux qui ont le pouvoir. Et ça, c'est intéressant parce que ainsi, le gouvernement irakien, la communauté chiite irakienne,
comprennent que les gens du Golfe ne veulent pas déstabiliser l'Irak, ils ne veulent pas de changement de régime en Irak au profit des sunnites. Et par conséquent, une relation de confiance peut s'installer sur le mode business. Ce qu'ont compris en fait les gens du Golfe, c'est qu'ils ne pourraient pas rivaliser militairement avec les Iraniens, avec les milices chiites pro-iraniennes qui sont en Irak. Par conséquent, il faut utiliser le soft power. Et le soft power, évidemment, c'est le soft power économique, en développant des affaires en Irak, en favorisant le développement économique de l'Irak. Après tout, l'Irak est un pays du Golfe, comme vous le disiez, un pays riche de son pétrole, et la population irakienne aspire à vivre comme les gens de Dubaï ou comme les gens d'Arabie Saoudite, beaucoup plus que de vivre selon, évidemment, le modèle iranien. Et c'est ça qui peut être la grande force, évidemment, des pays du Golfe dans cette relation privilégiée avec l'Irak. Alors évidemment, il y a des arrière-pensées là derrière, c'est d'éloigner les Irakiens progressivement de l'Iran, surtout si cet Iran est déstabilisé et appauvri par les sanctions économiques. À terme, les pays du Golfe parient évidemment sur un affaiblissement du régime iranien, voire sur un changement du régime iranien. Et à ce moment-là, il faudra être capable de s'appuyer en Irak sur des politiciens chiites, nationalistes, anti-iraniens, en tout cas qui s'éloigneraient de l'Iran. C'est à peu près le même pari qu'ils font à l'égard de la Syrie aujourd'hui avec ces ouvertures qu'ils font auprès du régime de Bachar el-Assad. Évidemment, les Iraniens sont conscients de tout cela et ils n'ont pas forcément envie de voir les pays du Golfe prendre plus d'importance en Irak. Eux-mêmes exportent de l'électricité en Irak, gagnent beaucoup d'argent avec leurs affaires en Irak. Ils feront tout pour empêcher les pays du Golfe de se développer en Irak. Donc on verra concrètement dans les mois à venir, dans les années à venir, si on a véritablement un raccordement du réseau électrique irakien avec celui de l'Arabie Saoudite, par exemple, si on a un pipeline Irak, Jordanie, Égypte, financé par exemple par des compagnies du Golfe qui se met en place et qui concurrencerait ce pipeline islamique dont rêvent les Iraniens entre Téhéran et la Méditerranée en passant par l'Irak et par la Syrie. Donc tout ça, nous allons voir si ça va se faire. Je pense qu'à court terme, la priorité de Mohamed Shia al-Soudani, c'est de résoudre les problèmes sociaux de la population irakienne, donc à travers notamment l'électricité, l'emploi, etc. À plus long terme, évidemment, d'avoir des relations apaisées de confiance avec les pays du Golfe. Mais tout ça, évidemment, reste suspendu à sa marge de manœuvre par rapport aux pro-iraniens en Irak. Je vous remercie.